warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 12. We are going to explain about development of speech production from vocalization to babbling to speech, phonological, morphological, and scientific development. I'm Rahmawati, the field speaker. I will explain about from vocalization to babbling to speech, and I will also explain about morphology. Okay, from vocalization to babbling to speech. Vocalization are sound produced by children before learn to talk. Non-speech vocalization are natural, vegetative sound that do not resemble speech, seperti menangis, tertawa, dan bersendawa. Serta produksi suara yang tidak umum, seperti jeritan yang bernada tinggi dan geraman yang bernada rendah. Babbling is a stage in child development and state in language, di mana seorang bayi tampaknya ingin bereksperimen dengan mengucapkan articulate sound but does not yet produce any recognizable word. Babbling begins shortly after birth and progress through several stages, and the infant repertoire of sound expand and vocalization become more speech-like. Infants typically begin to produce recognizable words when they are around 12 months of age, though babbling may continue for some time afterward. Morphology. Morphology, or the science of word form, is a branch of linguistics that study how word or morpheme is formed as a grammatical unit. Morphology also study the effect of changing word form on the meaning of a word. In other words, morphology study and analyzes the structure, form, and classification of word. The word morphology comes from the Greek word morphe, which is combined with logos. Morphe means form, and logos means form, and logos means science. So based on the meaning of its constituent element, the word morphology means the knowledge of word form or word formation. I think that's all for me. Thank you very much. My name is Nurjani. As the second speaker, now I would like to explain about the next material, phonology. Phonological development refers to how children learn to organize sound into meaning or language phonology during their stage of growth, di mana perkembangan fonologis mengacu pada bagaimana cara anak-anak belajar mengatur suara mereka menjadi makna atau bahasa fonologi selama tahap pertumbuhan mereka. Anak-anak ini akan dapat mengetahui makna dari sebuah ucapan yang ia dengar maupun yang ia katakan. Maka hal ini mereka dapat mengetahui bahwa ternyata kalimat yang ia dengar maupun yang ia katakan memiliki arti atau makna tersendiri dari bahasa tersebut. Semakin bertambahnya usia anak-anak, maka mereka akan lebih mengetahui lagi maksud dari kalimat tersebut. Sound is the beginning of language learning. Children have to learn to distinguish different sounds and to segment the speech term they are exposed to into units, eventually meaningful units, in order to acquire words and sentences. Suara adalah awal dari pembelajaran bahasa. Anak-anak harus mengetahui membedakan suara yang berbeda dan menyegmentasikan aliran bicara yang mereka hadapi menjadi beberapa bagian atau unit yang akhirnya bermakna untuk memperoleh kata dan kalimat tersebut. Nah, dari setiap kata itu anak-anak akan dapat membedakan setiap kata yang baru mereka pelajari. One reason that speech segmentation is challenging is the unlike between
Printed words, no space occur between spoken words. For example, this is a cup. If an infant hears the sound sequence, this is a cup. They have to learn to segment this stream into the distinct unit. This is a cup. Once cup is able to be extracted from the speech stream, the child has to assign a meaning to this word. Furthermore, the child has to be able to distinguish the sequence cup from cup. In order to learn that these are two distinct words with different meanings. Salah satu alasan mengapa segmentasi ucapan menantang adalah tidak seperti antara kata-kata yang tercetak, tidak ada spasi di antara kata-kata yang diucapkan. Jadi jika bayi mendengarkan urutan suara seperti this is a cup, mereka harus belajar membagi aliran ini menjadi beberapa unit seperti this, ini, is adalah sebuah cup cangkir. Jadi artinya ini adalah sebuah cangkir, this is a cup. Setelah dapat membagi beberapa unit, maka mereka dapat mengartikan kalimat tersebut menjadi beberapa bagian, bahwa oh ternyata ini adalah sebuah cangkir. Setelah dapat diekstraksi dari aliran bicara, anak harus memberikan arti pada kalimat tersebut. Selain itu, anak-anak harus dapat membedakan urutan cup dan cup untuk mengetahui bahwa ini adalah dua kata yang berbeda dengan arti yang berbeda pula, cup and cup. Jadi itu dapat diketahui bahwa ternyata ini kata yang berbeda, namun kelihatan kedengaran sama, tapi itu adalah kata dan arti yang berbeda pula. Okay, I think enough from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Anissa and the last speaker. I'm going to explain about syntactic development. Syntax refers to the rules used to combine words to make sentence. Syntactic development is the way children learn these rules. Syntactic development is measured using MLU, or mean length of utterance, which is basically the average length of a child's sentence. This increases as a child gets older. Pada pengembangan sintaksis ini mengacu pada aturan yang digunakan untuk menggabungkan kata-kata untuk membuat kalimat. Perkembangan sintaksis adalah cara anak mempelajari aturan-aturan ini, dan perkembangan sintaksis diukur dengan menggunakan MLU atau rata-rata panjang ucapan, yang pada dasarnya adalah panjang rata-rata kalimat anak. Ini meningkat seiring bertambahnya usia anak. Next, according to Jean Berko-Glisson's book, The Development of Language, kids go through 5 stages of syntactic development, which were identified by Roger Brown in 1973. Children automatically develop syntactic rules without explicit instruction. They learn it simply by listening to others speak around them.
Menurut buku Jean Berkogleson, The Development of Language, anak-anak melalui 5 tahap perkembangan sintaksis yang diidentifikasi oleh Roger Brown pada tahun 1973. Anak-anak secara otomatis mengembangkan aturan sintaksis tanpa instruksi eksplisit. Mereka mempelajarinya hanya dengan mendengarkan orang lain berbicara di sekitaran mereka. I think that's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.